Ewan ko kung anong tawag dito. Taal Volcano ata tawag to. Dito kami sa Tagaytay. Yan. Nag-imbita sila sila Evelyn, Micah, si Edson, si June at saka si Claudine. Ayan. Ayan, nagpi-picture taking sila. Ayan, si Claudine. Ayan. Si Julene. Ay mag-asawa. Ayan. Papayatin mo na. Papayatin mo na. Smile, smile. Hoy, dahil hindi kasama rin. Isa po. Ganda kasi nakikita yun. Ayan, kainan na. Ayan. Anong camera mo, ha? TikTok. Sa TikTok. Thank you, Evelyn, for the food. Ayan. Hindi, video to. Yan, video, yan, video. Pasalamat kay Mama Nene. Ano pala kay Evelyn, yan, kay Evelyn. Yan. Ikaw yung una subo, ne. Salamat sa pagkain. Yan. Tinapa to, no? Ito bo. Yun, thank you sa pag-install, ha. Thank you po. Yan, yan si Claudine, Micah, si Sanaya. Yan, yan. Malapit na birthday ni Sanaya. 2 more days, no? 2 more days ba? 3? Advance birthday to him. Yan, advance birthday. Ayan ang mga food, ang gaganda, oh. Sarap. Yan, oh. Ito, ubod, oh. Di kaya? Tama na lang ako niya. Sa lagun niya, meron na pusit. Isang pusit lang ako. Sanaya! Happy second birthday, Sanaya! Kaya to. Tingnan ko nung ano, babe. Ginagawa man din. Wala pa time to. Wala. May lempo na dyan sa kapit. Okay, kain muna kami. Yan ang Tagaytay. Yan, Taal Volcano. Yan. Oops, sorry. Yan. Yan. Ano na? Ano na? Ano? Para mag-video. Ayan. Hindi, inano ko lang yung mo, yung beauty mo. Yan. Yan, parehas na beauty. Yan, si Claudine. Yan. Ayan, tapos na, oh. Yan, kunan natin. Ubus. Ubus. Binalot na eh. Binalot na ba? Ayan, wala na. Binalot na yung mga tira. Ayan. Ayan yung mga presyo. Meron kayo sa tayo? Okay. Blow your candle, baby. Blow, blow, blow. Happy birthday, Sanaya. Bilis. Kasi Sanaya din, eh. Ano eh, pakita mo. Ito, teacher. Okay, happy birthday, my wifey. Yan. Advance. Sanaya, Yan, Sanaya.
Sanaya, Yan. lakat nanay. Sanaya, happy second birthday, no? Yan. Sanaya, happy second birthday. Happy birthday, Yan. Sanaya. Ayun Ganun yung mga close up ko lang. Sanaya. Yan, smile, show your kiss, baby. Yun, okay. Okay. Ayan, happy birthday again na Elilyn and Sanaya. Okay, pakita natin yung cake. Ayan, okay.